Taj sukob je rano počeo na ovom području, znači početkom marta, krajem marta. Već u aprilu su bila ovdje borbena dejstva između, da kažemo, vojski. U to doba s jedne strane smo imali znači, vojsku lokalnih ljudi koji su se na neki način zaštitili i imali smo uvijek sa svih strana pridodate i oni koji su već imali iskustvo rata iz Hrvatske. I došlo je do već sredinom aprila, početkom maja do većih borbenih sukoba na ovom području između vojski. Krajem 7. mjeseca 1991. znači kao završavajući redovna svoja borbeni zadatak, ja sam dobio prostrel jedne noge, a nakon toga sam nagazio na protivpješadijsku minu koje na ovom području su postavljali tadašnje jedinice koje su bile i iako su te mine po nekim, da ih tako nazovimo, pravilima rata za Ženevskom konvencijom i zabranjene, međutim ja sam tako toga jutra stao na jednu od takvih mina koja mi je onako povrijedila petu i skočni zglob i od posljedica te povrede i drugih povreda dobio sam neku vrstu trovanja i nakon nekih 7 dana na Banjici u Beogradu su mi morali amputirati lijevu potkoljenicu. A nakon toga je nastala jedna druga vrsta borbe. Trebalo je ponovo učiti hodati, trebalo je ponovo funkcionisati i sjećam se nekoliko tih situacija kao kada ja mlad čovjek sa 23-4 godine jednostavno padnem iz razloga što negdje u glavi imam osjećaj da imam nogu i krenem da stanem, a onog trenutka tu postoji praznina i ja jednostavno padam. I 1994. godine u martu rodi mi se u Doboju pod granatama kćerka. To je trenutak, to je onaj, da ga nazovemo, okidač koji od mene kao vojnika počeo stvarati čovjeka koji se zalaže za mir. Jer tek sam onda shvatio, da li je to nekakav normalan proces kod čovjeka, shvatio sam koliko majke brinu za djecom, koliko očevi brinu za djecom. To je početak, taj mart 1994. je početak onoga što ja zovem prelazak od oficira u mirovnjaka. Mi imamo kao ljudi, kao učesnici rata, kredibilitet, imamo želju, imamo i vremena da damo nešto našoj zajednici. I mi smo 2011. ponovo angažovali Centar za ratnu traumu iz Novog Sada i krenuli sa jednim programom konstruktivna upotreba veteranskog iskustva. Željeli smo i veteransko iskustvo nas, ljudi, veterana, koji smo već na jedan način nešto vidjeli u društvu, željeli smo to naše iskustvo staviti u funkciju i željeli smo ga dati zajednici. I mi smo taj program realizovali od 2011. do 2014. a onda se u jednom trenutku pojavila želja i nekakav izazov da vidimo kako je to u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, pa smo organizovali dodatnu doobuku, da tako je nazovem, veterana iz Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Sama naša pojava, kada dođu 3 veterana i stručna osoba i sama ta radionica sa mladima u Bosni i Hercegovini, u bilo kom dijelu Bosne i Hercegovine, a radili smo i do sad preko 80 radionica, vidjeli smo da ostavlja jedan veliki i pozitivan uticaj na mlade ljude. Kada vide 3 čovjeka, 3 dojučerašnja neprijatelja da sjede i da pričaju o miru, to je za njih bilo veliko ohrabrenje.